الحمد لله رب العالمين معز المؤمنين والمجاهدين ومذل الطغاة والمتجبرين ولو بعد حين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعوة إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود. আজিয়া 25 আগস্ট 2025 আই অনারার বাই শেখ বুরহান ফুরা রোহিঙ্গা কওমর মুনতে হাজরাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। सबसे पहले होते इल्ले आरा रोहिंग्या कौमी बारे 75 बছর হতে লয়ারে মকেদার বর্মাই মিলি আরে হার ঠামে ঠামে খন্দিল্লা করি আরে জুলুম আর জেনসাইড করি আরে আয়ের অনারা ইয়ান বেগুনে জানো দহতা জেনতিল নাকি 1942 মধ্যে মকেদে বর্মাই মিলি আরে আরা সাথে খন্দিল্লা জুলুম আর তো সদ্দুত গজ্জে ইয়ার বাদে আইতে আইতে 2012 মধ্যে आरा मजलूम रोहिंग्या कौमर वरे खंदिल्ला गरियरे जुलुम यदे यानो नरा सब गरियरे जानो दहता, लेकिन आरा रोहिंग्या कौम मजबूर अशिलाम आरा जुलुमर खिलाफ आवाज तुली ना भारी आरा जुलुमर खिलाफ निजर खल्ला तुली ना भारी इंदिल्ला आइते आइते जीवने की 25 अगस्त আছে ইবাম মাদে মকেদে বর্মাই মিলিয়ারে খন্দিল্লা गरियरे जुलुम আর কতলে আম গজ্জে रोहिंग्या कौमरे অনারা বেগুনে জানো দহতা तल्ला बोली अरे 25 अगस्टर दिनिबारे आरा फुरा रोहिंग्या कौमत्तु निजर इतिहास मदे आरा तो इबारे जुलुमर दिन बिली होय अरे बेगुनत्तु लेके ओरा राखा हरिब आर आरार आमिर फुरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हाफिजुहुल्लाह इबाये ए फुरा रोहिंग्या कौमरे जुलुम गरी अरे मगदे बर्माये दुनिया तो फुरा फिली बल्ला दुनिया तो निस्तनाबुद गरी बल्ला बोली अरे एदा से मकेदे बर्माई मिली अरे कोशिश करो दे टाइम मदे आरार आमिर फुरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हाफिजुहुल्लाह इबाये निजर गरबारी निजर बहुआन निजर खुशिर जिंदगी बेगिनारे कुर्बानी करी अरे ए रोहिंग्या कौमी बारे बसाई बल्ला रोहिंग्या कौमी बार वुजुदरे बाकी राखी बल्ला बोले अरे हंदिल्ला गुरी मेहनत गजे दे अनारा बेगुनो जानो दहता अनारा बेगुनर मुंतु दुनियार मुंतु जाहिर अल्लाह आरा फुरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हाफिजुहुल्लाह आरा तो हर वक्त मदे इबारे यात रखा हरिबा इबारे दिलतो नेलानो दिया हरिबा आरा तो इबल्ला बोली अरे दिल खांदा हरिबा हर वक्त मदे आरा का एत बड़ आजिम शख्सियत फुरा रोहिंग्या कौमर लीडर इबल्ला बोली आरा तो हर वक्त मदे दुआ करा हरिबा दुआ मजे यात रखा हरिबा मर रोहिंग्या कौमकल आरा फुरा रोहिंग्या कौमत्तो जिबा 25 अगस्टर दिन আছে आरा तो इबारे हन हालत मदन नफरा हरिब हात्ता के रोहिंग्यार बादशाह तुद्द दिन इबारे यात रखा हरिब नफरा हरिब यार बाद आई फुरा रोहिंग्या कौमरे यान जना दिवल्ला बोले सर ए मगबागे टेररिस्ट ए इबा खत बड़ रोहिंग्यार दुश्मन खत बड़ रोहिंग्यार जालेम ए 2024 लाजत्ती मेर 2 तारिख मदे बुसी दंगार एलाका मदे जियान ने की होया शुरू होय रे जागा से फारा से यान मजे शशतर ओरे रोहिंग्यार माया हुआन रोहिंग्यार गुरा हुआन रोहिंग्यार आम मनसरे खंदिल्ला गुरे कतले आम गरी रे तारार हाड्डी रे थालमारी रे रखी दे यान पूरा दुनिया ये जानी ले पूरा दुनिया ये देखे तल्ला बोले मर बैनकल पूरा रोहिंग्या कौमकल आरा तो मगबागे टेररिस्ट एर इनर जुलुमारे दिन इनरे आरा तो हन हालत मदन नफरा हरिब हात्ता के रोहिंग्यार बादशाह तुद्द दिन इनरे मनत रखा हरिब सिरिम मंगडुम मद बसि दंगम मदे न 2024 लाजत्ती मंगडुम मदे मगबागे टेररिस्ट ए रोहिंग्या कौमरे इंदिल्ला गुरी तंगरी हेलाई दे 5 अगस्त मदे 2024 5 अगस्त मदे हात्ता के আছে ए रोहिंग्या कौमिबा मंगडुम मदे हिजरत गरी बल्ला बलियार मजबूर होई गई हिजरत गरी अरे बांग्लादेश मदे जारगोदे टाइम मदे ए दरिया सर मदे मगबागे टेररिस्ट ए
হন্দিল্লা বেরহামি সাথে হন্দিল্লা ওয়াহাশিয়ানা করিয়ারে এ সচ্ছত রোহিঙ্গা কৌমরে মারিয়রে দরিয়ার মাঝে বাদি ফেলাইয়ে বাংলাদেশের মুভমেন্ট পাবলিক কলে এ দরিয়াতো রোহিঙ্গার লাশকল তুলিয়রে দফন করাই দে অনারা বেগুনে দিক্ষ পুরা দুনিয়ায় দিকে পুরা দুনিয়ায় জানে এতাল্লাহ মর রোহিঙ্গা কৌমকল আর তো মগবাগে টেরেরেস এর জুলুম ইনরে দিন ইনরে আর তো হালাত মাদে নফরা করিব রোহিঙ্গার বাচ্চা তুদ্দ দিন ইনরে জুলুম ইনরে মনত রাখা করিব ইয়ার বাদে আই যেদুন নাকি রোহিঙ্গা কৌমকল জিনরে মকেদ্দে বরমাই মিলিয়রে ফতফতে মত গজ্জে ফতফতে মারি ফেলাইয়ে আর যেদুন নাকি রোহিঙ্গা বাইনকল রোহিঙ্গা কৌমর আজাদিল্লা রোহিঙ্গা কৌমরে জুলুমুত নাজাদ দিবাল্লাহ বলিয়রে শহীদ হয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তারার শাহাদাতরে কবুল করক আল্লাহ তাআলা শুহাদা কলরে আর মজলুম কলরে জান্নাতুল ফিরদৌস আল আলা মাদে জায়গা নসিব করক আর যেদুন নাকি শুহাদার মা বাপ শুহাদার বহুয়ান শুহাদার ফ্যামিলি আছে আল্লাহ তাআলা তারারে সবরে জমিল আতা করক আর পুরা রোহিঙ্গা কওমতুন শুহাদা বায়ান ইনারে হার ওয়াক্ত মাদে নফরা করিব ইয়াত রাখা করিব আখিরাতে আই পুরা রোহিঙ্গা কওমরে ফিতিনো মগবাগে টেরেস এর জুলুমত বাসিবাল্লাহ রোহিঙ্গা মজলুম কওমরে জুলুমত নাজাদ দিবাল্লাহ রোহিঙ্গা কওমর আজাদিল্লাহ বলিয়ারে সাল্লি ফেস করিয়ারে আই পুরা রোহিঙ্গা কওমরে ফিতিনো দাওয়াত দির খাস করিয়ারে রোহিঙ্গা কওমর আলেমকল রোহিঙ্গা কওমর মাস্টারকল আর রোহিঙ্গা কওমর ভিতরে সহি রোহিঙ্গা কওমর আজাদিল্লাহ যেদুন গুরুবকল আস আই অনারা বেগুনের দাওয়াত দে আর আত্মরবর্তী অনারাল্লাহ বলিয়ারে হামেশা দরওয়াজা খোলা অনারা আর কানম মাদে আয়ারে যেদুন জামাতকল যেদুন আলেমকল যেদুন মাস্টারকল যেদুন জওয়ানকল আস আরা বেগুনে হাতে হাত মিলাই আরে ইত্তেফাক হইয়ারে আরা মিলিজুলিয়ারে এ জালেম মগবাগে টেরেরেস এলিয়ারে আরা সেল ডিফেন্স করিয়ারে আরা দাসে নিজি তারা জুলুমত বাসিবাল্লাহ বলিয়ারে আরা বেগুনে মিলিয়ারে হাম করে যাইবাল্লাহ বলিয়ারে আই অনারারে ফিতিনো দাওয়াত দির আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনারারে আরারে বেগুনারে ইত্তেফাক দে ইত্তেহাদ হইয়ারে নিজের আজাদি হাসিল করিবাল্লাহ বলিয়ারে আল্লাহ তাআলা বেগুনারে তৌফিক দক আই আব্দুল নিজের খাতারে শেষ করে দির ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু